Udah wayadharuna di situ ya. Ya tawab ada tasdid. Azwajan yatarabbasna gitu ya. ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة Iya, ada arba'a. Ulang. Yang dekat mic-nya Bu ya. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم فيما عرضتم به من خطبة النساء من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم Nafasnya pendek. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. Iya, betul. Nambah boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم. Nah, nya tebalkan. Po. Kan ketemu tok ya. Po jangan po, tapi Iya, agak condong bibirnya ya. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtari
qad faradtum lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Apa muka itu nikah? Akad nikah. Akad, jadi kata orang Indonesia akad nikah. Uqdatun nikah. Ulang ya. Aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu Littaqwa. Pokoknya suruhnya, awas. wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Iya, cukup. Iya, namanya besok aja ya. Anggap aja segitu, segitu. Ya. Alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw ruhbana fa idza amintum fadhkuru Iya, dan fas ya. Merek lidahnya ya. Ulang. fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghayra ikhraj fa in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf wallahu 'azizun hakim. Satu lagi. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Iya, cukup. Kadzalika. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Alam tara ilal ladzina kharaju min Dinya keenakan. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala
goyang suaranya, goyang lagunya ya. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له Bunyinya kayak فيضاعفه له أضعافا كثيرة bersihkan. Jangan keluar, jangan mantul ya. Ulang sekali lagi فيضاعفه له Ayo, أضعافا nggak tambah gede. Monyongkan bibirnya. Afan katsira. فيضاعفه له Nah, kandar. Afan. فيضاعفه له Coba kacamata di sini. Monyongkan. فيضاعفه له أضعاف Ya, tapi jangan keluar lagi dan output dan bersih ya. فيضاعفه له أضعاف فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Pakai sin ya. Yabsutu sin. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Iya cukup. Boleh gerakan atas boleh, kiri juga boleh. Tengah juga boleh. Iya kan agama yang afu. Iya afu ya agama yang afu ya. Afu. Kalau nggak moncong ya nggak gede, suaranya nggak tebal. Nggak bisa kan? Afu ya kan? Monyongkan afu ya kan? Iya kanan boleh, kiri juga boleh atau tengah-tengah boleh ya. Afu. Iya, ya silakan. Juliet. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله ألا
وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Iya cukup. Habis keker gue baginya, bagi punya keker nih. Kalau ke bawah satu ayat lagi ayatnya panjang. Nanti disambung lagi deh. Yang imam juga ketagihan. Iya, nanti sambung lagi, tenang aja. Diganti. Ayo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulk wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala inna allaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Jadi basto sama ia bersutu itu dengan sin. Terus. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un alim. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut fihi sakinatum min rabbikum wa dari ayat diaku. Ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Iya cukup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasala talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binaharin. Binahal. Tadi mau lanjut ke Iya. Berhenti aja binahal. Ulang ya. Dari kola. Iya. Qala innallah. Ha. Qala innallaha mubtaliikum binaharin faman syariba min Bukan? Faman syariba. Pendek. faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu Pendek. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa panjang. Fa innahu minni. Ayo. fa innahu Minni illa manil. taraka
quwwatan biyadih fasyaribu. Terus fasyaribu. Mana tadi? Fasyaribu. Ya fasyaribu minhu. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Minhum dan minhum. Jangan lepas ya, ulang fasyaribu. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Iya. Walamma wajahu huwa wallazina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijalut wa junud. Jaluta. Qalu la zaqata to qalu la taqat kotalanal la qalu la taqat kotalanal yauma bijaluta wa junudi. sekali lagi Ustaz. Qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudi. Qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudi. Qala allazina Masyaallah. Qala allazina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin fi'ah kam min fi'atin qalilatin. Ayo. kam min Min fi'atin qalilatin ghalabat. Ayo. kam min Fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratun katsiratan katsir. Ayo. kasiratan Nillah wallahu ma'as sabirin. Satu lagi. Walam baraju walamma barazu lijaluta wa lijalut awajunu. Ayo. Walam ma barazu lijaluta wa junudihi qalu rabbana afriq alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna wansurna 'alal qaumil kafirin. Iya cukup. Habisin Bu Wiwi. Habisin Bu Wiwi sampai akhir, sampai belakang. Bonus. Fahazamuhum. Bismillahirrahmanirrahim.
فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. Iya, cukup. Coba analisa ayat terakhir. Apa tilka? Izhar, lamat, sawakin, mad badal, ya matobi. Tullah, idgham syamsi, lam lafdil jalala, tafkhim, mad tabi'i, natlu ha alai kabil izhar qamari haqqa qalqala akbar. Kalau kubro itu tidak bertasjid, kalau bertasjid namanya qalqala akbar. Iya kan, itu akhir kalimat kan sekarang dimatikan kan, iya kan, artinya diwakafkan ya. Kalau diwakaf berarti akbar. Tapi kalau tidak wakaf ya tidak qalqalah ya. Bil haqqi wa innaka ya. Makanya di qalqalah karena berhenti wakaf. Namanya qalqalah akbar. Baik di tengah maupun di akhir, baik di tengah ayat maupun di akhir ayat. Kalau ada tanda atau kalau diberhentikan ya qalqalah akbar. Oke. Kalau tidak berhenti ya bukan qalqalah ya. Kalau wasol tidak qalqalah. Bil haqqi wa in, emang qalqalah ya. Yang qalqalah itu kan mati saja. Kalau tidak mati ya tidak qalqalah ya. Wa innaka nun musyaddada tajibul gunnah laminal takhallus bit tahrik izhar qamari. Mana takhallus bit tahriknya? Lamin, asalnya lamin menjadi lamina ya, karena di depannya ada huruf mati, maka minnya dihidupkan dengan fathah, min jadi mina, minal muslimin, minal mursalin, minal muqarrabin. Asalnya min menjadi mina, itu yang disebut takhallus bit tahrik. Penyelesaiannya dengan memberi baris hidup terhadap baris yang mati. Yang kedua izhar qamari mur rotafim salin mad arid bisukun enya izhar mutlak. Jadi ada berapa yang dibaca dua harokat nih di ayat terakhir? Yang dibaca dua harokat ada berapa? Coba dihitung. Berapa? 5, ada yang 6. Yang benar 5 apa 6? Yuk kita uji yuk. Tilka ya Allah lu ha bil haqqi wa in 6. Kan 2 harokat saya bilangnya. In kan 2. Wa in kan 2 harokat Bu. Saya kan bilangnya 2 harokat, bukan matobi'i. Ayo, bilangnya 2 harokat, yang gunanya juga 2 harokat.
Ayo kejebak ya. Ayo kejebak ya. Ya. Nah, dibacanya berarti Apa? tiga bosan. Kok enggak ada hukum 3 tuh? Mana ada hukum tajwid 3, adanya 2, 4, 6. 5 tuh alternatif karena jaiz munfasil atau wajib muttasil, 4 atau 5. 3 tuh enggak ada hukum 3. Mana hukum tajwid 3? Ustaz, katanya kalau bahasa gue lebih dari 2 bacanya. Apanya? Kalau wajib guna lebih dari 2 bacanya. Bacanya 2, gunanya in tuh belum dihitung. Innal baru dihitung. In masuknya nggak dihitung. In kan nggak dihitung. Dengnya nal. Makanya kalau ada hukum 3 tuh tajwid, buku tajwidnya siniin ke saya revisi. Tidak, hukumnya 2, prakteknya 3. Tuh kalau pengen tahu, hukumnya tetap 2, tapi prakteknya 3. Karena yang satunya nggak dihitung. Begitu masuk tuh belum dihitung, nggak boleh in langsung dihitung, tidak. Inna berarti kurang dengungnya itu. Jadi inna. Yang dihitung tuh dengungnya bukan masuknya. Dengungnya 2 harokat. Salah paham pada. Maka ngopinya yang jauh ngopinya. Itu ngopinya kurang jauh tuh kalau bilang tajwid ada 3 harokat tuh gunanya. Ngopinya tidak jauh. Oke. Jadi gunnah itu 2 harokat. Coba buka buku tajwid, gunnah 2 harokat. Baik gunnanya nun musyaddada atau mim musyaddada maupun gunnanya idgham bi gunnanya ikhfa hakiki, gunnanya ikhfa syafawi, gunnanya idgham mimi, gunnanya iklab. Itu 2 harokat. Gunna 2 harokat. Enggak ada gunna 3 harokat tuh. Itu buku tajwidnya harus betulin tuh kalau ada gunna 3 harokat. Jadinya bingung loh Ustaz. Soalnya kita kan di sanggar itu dibilangnya 3. Iya. Walaupun sebenarnya hitungannya tetap pas masuk itu belum dihitung. Nah itu dia. Tapi jangan dibilang 3. Karena hukum 3 itu tidak ada. Adanya hukum 2, 4, 6. 2 disebut qasar, 4 disebut tawasud, 6 disebut tul atau musbah. Jadi penuhnya gunna, penuhnya panjang itu 2, 4, 6 harokat. Kata pendeknya 2 harokat. Pertengahannya 4 harokat. Dan alternatif pertengahan ada dispensasi ya, ada keringanan itu 5 harokat. 4 atau 5 itu mad jaiz sama mad wajib. 4 atau 5. Tetap hukumnya 2 harokat, jangan dibilang 3 harokat. Cuman prakteknya 3 harokat. Karena waktu menghitung masuk tidak dihitung. Yang dihitung itu dengungnya saja. Gunnahnya itu 2 harokat. Masuknya idghamnya tidak dihitung. Harusnya begitu bilangnya ya. Iya mestinya. Itu tadi makanya ngopinya yang jauh gitu. Jadi kita diajarinnya gitu, dibilangnya 3 harokat. Orang lebih dari 2 bilangnya bukan 3. Iya. Lebih dari 2 kalau saya. Upir Jauh jangan di Johar. Tuh ya. Nah sekarang coba yang dibaca idhar ada berapa nih? Ayo sedikit lagi. Yang dibaca idhar ada berapa? Berapa? 3 apa 4? Tilka 1, natluha alaika bil 2, laminal mursalin 4. Ini kan ada idhar mutlak. Oh. Aduh, ibu. Ya. Kalau gunnah ada berapa gunnahnya? Gunnahnya ada berapa? Gunnahnya ada berapa?
satu innaka saja. Iya. Kayak gitu ya Bu ya. Jadi